lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Maabig, magayaga, masayaksak, masantos ya kabwasan, balang sinansake ya pinablin dumuringel, nasayan na programa tayon Orly in the morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag, tiday to'y nga programa tayo sapay kuma, adda kayo iti nasyaat nga kasasaad, tapta nga aldaw iti Martes. Pizza utso iti bulan ti Abril taon 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maray na aldaw sa Indogabos. Programan Orly in the morning, pakaringalan na saray manunaniran impormasyon balita. Aray kontrobersyal tan sensational Iran issues. Yaidan tayo na malaknaban niran na komentaryos. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Aray manunan niya impormasyon na balita ada sayan na programa tayo jada balita da lokal
Talaranan nyo pituyaw tayo at kabyangan na municipal agriculturist ditan at balay na Sampabyan. Jad panamaglay ng Sir Johnny Hugo Paran. Nakabaton timot untalan na kipapasan na saray dumaralos at abitlan na balay lautla at satay tobacco excise tax. Kasi at akinabang minanabang iran husto iraratay dumaralos at abitla ya tobacco excise tax. Balbalag at ating agagimira pundutuya ya dapat iter ad munisipyo tan say munisipyo at iter tumatitan ad saray dumaralos walaray untan iran programa pinablimiran dumiringal. Ya sikatumat itan susakay at saray issues ya ipapaway natan anan Congressman Mike Morden ditan at balay na Villasis, Congressman na api partilis umbabatik ya kandidato da pagkamayor ditan at balay na Villasis. Hingkwanto ya walay 98,142,096 pesos ya kabyangan bahagi na satay balay na Villasis Malapo at national government bilang share o paldwato niya at satay tobacco excise tax at loob na taluran taon malapod 2022 hanggang 2025. Sakay balay na Sampabyan balag ya dati balag sunana awat to ya abitlan excise tax pero natan abawasan itan no antoy makasengeg. Akinabang ta iraratay dumaralos o atay kwarta at limalabatla at saray bulsa na akapwisto at gobyerno atan sututuputan na Congressman na Mike Morden at saray dumaralos tutuputan to no akawat kila akinabang kayo at satan ya share bingay yo nga manalon kita ilit ti Villasis no piman kat nakabingay kayo dakkel nga kwarta dito dakkel nga pundo 98,142,096 pesos nga agagapo iti tobacco excise tax bingay yo nga umili dita umili nga manalon dita iliyo nga Villasis. No nakaawat kayo, tidagita nga benepisyo, nasurot nga ti husto nga proseso, ti mandato, ti national government, no maibingay kayo ti dayta nga excise tax. Aging gana idi taon 2022, at adda apo ti bingay, ti ili ti Villasis, ti ili ti Villasis nga 34,332,776 pesos. O ti sirong ti liderato ni Apo Mayor Nato Abrinica ket saludsudan apo ni Congressman Mike Morden no kasi ket nasurot no
no nga nasurot ti mandato nga gagapo ti Department of Budget and Management nga adda iti seryo bingayo kada 3 o 4 nga bulan quarterly ang report data nga nakapaskil kuma ti dakkel nga billboard tatno mabasa yo makita yo no sa dino ti paggasgastusan ti dayta nga pundo ken para kada kayo nga manalon dita Villasis. In the same manner, ditanad balay na Santo Tomas, balay na Santa Barbara, dati 70 million. Kwanda so share da dita, nagmalulan 17 million. Dita apo umili ti Alcala. At ang ditanad balay na Sampabian. Agilukano tayo apo, dagiti kadwan nga manalon dita Villasis nang nangruna dita barangay Amam Perez, dita Alcala, ket kandita Santo Tomas, halos Ilocano kayo amin dita. Kastamot apo dita Sampabian, adumot ti Ilocano dita. Iso nga ipaimatang mi kada kayo, daytoy nga impormasyon na balita, no maamuan nyo met, no papananti kwartayo. Ngayo nga gagapo iti tobacco excise tax para malaman naman ninyo, para mabigyan naman kayo ng mga ideas. Ito ba ay nakikinabang ang inyong bayan sa tobacco excise tax na yan? Mayroon bang mga programa para sa pangsakahan na ibinibigay sa inyong mga magsasaka? Mayroon ba kayong pakinabang? Mayroon bang mga programa dyan para man lang ma-enhance o sumigla o naligwas iraratan sa panagtanim nyo tan panaganiyo? Tatno rumang ay dumuras apo ti panagbiag iti mannalon. Standby kayo at awagan tayo ni Sir Hugo Paran dita ili ti Sampabian, dita bali na Sampabian, Municipal Agriculturist. Mapalasapas lari mantitiks ay naani ni ratay lugay no wala ra idalom nyo saragtura rata nya idan tayo na tampula prioridad iraratay na amingaw yura ya siniswitik iran na kagagawa ditan saray kasiksikanan yun barangay ano man bilang at wala rarata niya na naamingaw yura ya siniswitik iran na kagagawa. Okay, jad sayan pangkanawnawa na pituyawan tayo si Sir Hugo Paran o Johnny Hugo Paran na Sampabian sa Municipal Agriculturist. Good morning, Sir Johnny. Good morning, Idol. Yes, kabatuntipay programa yun kukurang yunatan balayo para saratay programa agrikultura ya makatulong at sare dumaralos tayo. Hello. Liwala ba siya? Go ahead.
naipasa nila yung establishing Manhattan Park and granting special privileges sa San Fabian. Diyan, baybaya. Okay, arado sumisigay mo. On, dan aramay kapil iinom na iwasan niya kita niya naman pupulyot ng Sir Johnny, medyo wala kay amod kwarto o ken nayarin pa iyan akti pa'y maraka pa signal tapyan natalusan na saray listeners tayo so pantutungtungan tayo. Ayon, sir. Okay. Malinaw. On. Antoy, Ken, tulong tayo at sararatay sumisigay. Ang gapulamay nagagawan na dynamite fishing natin dito sa Sampabian, Then, administration ng Mayor at Malamin, yung natin, ang di mo ito kasasabi sugin na pero balbalag sa improvement. Dakilmot, sunana kakalukor dan sira ditan. Aliwan, dipindi sa man ni Siton. Lalo lang natin, taas marakap sa data. Alam mo dalo yun. Doon, marakap. Raja, dinggay yung golf kasi idol, wala na dito marami yun On. Ano siya, matalo yun, may dito, wala na magurang. Noon yan, marami po nandudumaya po, marami tira po. Actually, ararate tagadtan niya sumisigay ditan ed Barangay Rabon. Jara malalako ed syudad na Dagupan. Ilalako dararamay nanaladatan ed tao. Yaja hiken at marakop iraratay sira ditan. So hopefully na unaligwas sa panagbilay na sari sumisigay ditan wa. Idol tan timuking diri sumo sa panagbilay ng bayan. Headed by Mayor President Bayani, paano kung antoy market na para Okay, medyo choppy ni signal tayo. So nayarin na wala kayo kwarto o bilang iyanap tayo marakap Sir Johnny Tapiano bali-bali so pantuyaw tayo. Kumusta wala kayo mobile? Sir. Nayarin kintayo, may mananap tayo ng maraka pa location tan piano ken katumanaya ya ken chapi signal tayo ta manmamaniho kayo. Tuputong ko palabat ay tubiko excise tax minanabang iray kabiyangan na dumaralos ditan eda bali na Sampabian. Nan imbabang balbalag so pinakong bali na ang patya sa pabira amin ya tubig ya mantapang ya Hello, si Johnny. Nababala. Wala kayo loob na luganan lagi, siyempre. Ang putang, kanyan manir, ikaputyo, manir kung kayo, nga lagaw loob sa signal. So, pigara dati, so nanaawat ya excise tax na Sampabian. Depende kung may Okay, Sir Johnny, pawilang mikila ta chapi-chapin na talaga so signal tayo. Wala kayo loob na lugar, ang kanya nagaw-loob na masyado so signal. Pawilam na kayo, Sir Johnny Okay, talaran tayo. Ano man bilang hanap na marakap ya pwesto si Sir Johnny. Johnny Be Good. Juanan Lawrence. Tatuputan timat, no? Anto kasi ipikto tay corporate farming.
ya programa na provincial government pinablimiran dumringel ditan at balay na sampabyan. Tajad laman lante laman na satay State of the Province Address ng Apo Gobernador Ramon Gico. Jad loob na taloy taon kanto at wala tay tatawag unton era of first time, era of lasting accomplishments at luyag tayon Pangasinan. First time, amintan puro first time ang gapoy akagawa no aga sikatulabat. Primero yan nagawaan tan sikatulabat. The era of first time. Under his administration, yaagla kuno manalagar na untalal 15 taon yagawaan iraratan ya klasin na programa. Jad loob labat na taloy taon at asurpas tula, alabsanan tula, so ginawa na sa ikalaban to da para gobernador ya si Pogi Espino at loob labat na taloy taon. Entitled The Era of First Time, The Era of Lasting Accomplishments. Ya araraya ginawa iraratan for the first time, living lifetime effect para saray umbalay kuno na Pangasinan or aray Pangasinense. Yaatan at itertutan, ipapalapagtutan niya accomplishments para saray 3.2 million Iran Pangasinense. Misasalamat ada sararatan at atiga gimiran andi pakundangan, andi sao, iya suporta na saray Pangasinense at liderato to niya bilang gobernador. Araya ya ginawa kuno ya programa manunaan at turismo, manunaan at agrikultura, manunaan at abig laman, manunaan at edukasyon, manunaan at peace and order, infrastructure, environment, livelihood development, investment, employment, social services, and disaster risk reduction management. Primero nagawatan kuno at luyag na Pangasinan nayari under his administration. Haratan niya ina-identified to ya programan agawan to ja luyag tayon na Pangasinan. First time legacy project at ay conversion na historic kasarial into a provincial museum ya tinawag dan Banaan Pangasinan Provincial Museum. First time kuno, first time ya nagawatan nya legacy project at sa kilatan sa revival na samay abayagla ay naugip abayagla ya dormant at ay Pangasinan Salt Center ya inlunsa at na corporate farming tan active support at saray micro, small and medium enterprises, establishment na Pangasinan Polytechnic College, innovation na Pangasinan Provincial Jail, yaditan ingkarga iraraman so estudyante na Pangasinan State University ya mambalkot na saray pakurong
nga ibunog at saray butantid balay-balay ya gamit so estudyante na Pangasinan State University yanan riripak na sararatan niya pakurong ditan at Pangasinan Provincial Jail kanya manayan wala raratan ya innovation pinaparakep iraratan dinidevelop iraratan tapyano ditan supangi balkutan panripakan na sararatay pakurung ya sakay kilon bulas tan sakay kilon asin umanta sana ni amuman na isyo sana niya isyo pero anunutan ko kasi provincial jail anunutan ko lang yung mga abantayang kod video okay wala ko ni innovation ya ginawa da ditan at Pangasinan Provincial Jail sa redevelopment na Capitol Complex. Redevelopment na Capitol Complex siya pinuputot-putot iraramay centuries iran kakiwan ya sikatoy mangiiter na sirum ya pampapasyaran na saray umbali ditan kaiba iray pamilya ya mampipiknik at sararatan ya vicinity at Kapitolyo ya natan at anggapularatan tapi nuputot-putot laramay ang kakabalag tan century iran kakiwan. Pangilunsa na satay Green Canopy Project. Mansasalat-salat lara, salatan dala, iraramay, pinuputot da, ya kakiwan, ya intatanim iraratan ed, sananaymot, ya pason itay Green Canopy Project. Establishment na Provincial Economic Development and Investment Promotion Office. Establishment na sa kaya One Response Command Center da Maliko San Nicolas tan Arumnira. Araya, sa kilatan kuno so ikikinon niya project ya anggapoy akagawan o agasikaralambengat atay ibabagada ya gikonsulta Government United Incentives for Medical Consultation gikonsulta. Implementation na sa Universal Healthcare Act or Republic Act 11223 tapyano na maximize so health benefits da Pangasinan aliwansing nansamay penegya administrasyon ya gaagawaan iraratan yang gapi akagawa at saratan first time natan labat Pangasinan. Nanunutang ko ngamot may natan labat Pangasinan agmula iikbanan. Jad administrasyon ng Apo Gobernador Gico 14 ya government hospital at modernize tan walalara state-of-the-art equipment na magnetic resonance imaging o dino MRI machine. 19 ya stationary X-ray tan 20 sa kaya mobile X-ray machines tan pitura ya ultrasonography machines tan duara ya computed tomography or CT scan machines. Araratan so ginawa ya modernisasyon at saray health facilities at pangigapumat na satay super community hospital kunoditan at Umingan. Wala ratati gagimira so talagan inletneg sinasatay hospital ditan at Umingan. At siyempre, ito nigawa mo si Rinoy di entawala Eastern Pangasinan kukulang tawala ko ni problema at sa may dalin kanyan manggawa tayo nasa nanay hospital ya sarilin dalin nasay gobyerno okay tan marakap itan actually 20 ya hospital so kinakanunutan wala ni manaya ipapalapag na financial management, transparency, integrity, and accountability and financial management. Yasi katuyay hallmark of excellence na administrasyon na Gico
yaatan at imatagay kwanda so abitla ya wish da satay panamaglay na kwari ay matagay atwa so wish atate gagimira at panamaglay na satay kwari pero mangkwaringes mat balat iray in-user at satan aray stakeholders araya suman na mga saliw na saratay mineral products lapod katagay na sararatan ya presyo amay dati ya 800 pesos per elf kwantila naman bilang at nagmaliwla ya 2,000 pesos kabaluyan. Kanyan mangkuranges iraraya so kabyangan na saray consumers na sararatay mineral products or aggregates. Kabyangan tuta na tatay gagimira say target na say GICO administration itsayad na mikadwan na pangkanawnawa to no makapawil nitan o makapawil sayay nagawan panamili duwamplo ni ya hospital si kakanunutan ya ipalutnag jad luyag tayon na Pangasinan. Siya'y kwanto ni danyo akni na pangkanawnawan taluran taon na pangkanawnawa bilang gobernador at least 20 ya hospital so operating la da probinsya at silong na provincial government of Pangasinan. Si katutan sa mensahe tumat at sama state of the province address to niya yad obserba may pansilibramat na 455th Foundation Day ng agaw na Sabado, Abril 5. My dream is not to stop at the 14 government hospital or hospitals. If you give me 3 terms as a governor, at least 20 hospital should be operating in the province under the provincial government. No, dantinik kuno na taluran terms, sakini pangkanawnawa, taluran terms sitan, o taluran terms, manalo natan, tan jad unsublay lalamat, ya election 2025, 2028, hanggang 2028, at no taluratan niya term to, at nanang tilaratan niya ipalit na gira, ya government hospitals. Ito reyutan niya pangkanawnawan 3 terms as a governor, at least 20 hospital kuno suman operate jad luyag tayon Pangasinan niya ipakurangitan na provincial government. Ipilalad tan iraramay training hospital an apik sa hospital tan specialty hospital. Atay Apex Hospital, kwanto specialized hospital contracted by the Philippine Health Insurance Corporation as a stand-alone facility that offers services for a wide range illnesses, diseases, and injuries or deformities. Atan niya Apex Hospital will be equipped with an ambulatory surgical clinic, anatomic and clinical laboratory. It will also have a blood station dialysis facility. Kabyangan lagdan so General Intensive Care
Unit Nuclear Medicine sa Facility, Physical Medicine and Rehabilitation Facility, Psychiatry Facility, Radiologic Facilities, and Surgical Facility, as well as Maternity Facilities. No gabay ito ni baga kumplitos ricados. Irarata niya palatnagiran hospitals jad luyag tayon Pangasinan. Jad sayang pangkanawnawa, walalay 14 existing ya government hospital at walalatan ya naglalamat ya Umingan Hospital, walamot may ginawang groundbreaking ya hospital ay palatnagmaditan at balay na Alcala. Aliwa ko nun, ang gapoy agawaan kwanto na say Espino Administrasyon no nilira ada satay health facilities na gaingan pinipinturaan labat kwanto iraratan ya hospital. Sakit matawa subanat tunyawa. Ya sikato labat primero labat kunon nagawaya under his administration, the era of first time. Sige pa si Ren. Amay ipapalapag to dyan. First time itay panggawa kwanto nasamay canopy. Amay tree planting. Nakartulaman. Babasan tayo dyan. Ay atay green canopy project. First time ko nun nagawatan at luyag na Pangasinan at satan yabitlan proyekto. Pero singa aliwang first time itan, walalay akauna, yan ang gawa na proyekto tan, atay Green Canopy Project. First time at Giko Administration, ni duman ngaran at Giko Administration, pero ginawalatan at Espino Administration, no natandaan nyo tan, so tatawagan tayon, greening the mountain again. Diba? Greening the mountains again. Atan iman so unyala lamang ya parihas ya programa tree planting. Mantahanam tayo at sararatay kapalanduyan ya ara ya at akal bulan kapalanduyan na tato'y gagimira tinatanuman iraratan panaon ng dati ya Gobernador Amado Tutaan Espino Junior. Baka alingmanan nyo ipapanunot ko lang bangat. Sigarasoin mo na una. Yan ang gawamot at satan niya programa Greening the Mountains Again under the Espino Administration. Yaatan at inlunsa ya sanadimot yung ngaran natin Green Canopy Projects. Actually, nang karuman, imabot tayo at mga 52. Magak nalilingo, 52 hit index sa tatay gagimira. Ang putaputang akin. Kulang tayo nakakiwan. Taara may wadtan iran centuries trees at pinuputot-putot iraratan malapot sa tay Maharlika o MacArthur Highway at ay wadtan at Bimaloy araratan kakabalag daratan niya mahugan ni wadtan iraratan niya turaratan na kakiwan niya intatanamid kalkalsada pinuputot-putot iraratan kabyangan latan so kakiwan ditan at Kapitulyo ya pinuputot-putot itan. Natandaan ko ni si Father Robert Reyes at nan-protesta at satan bimabatik. Bimatik tawala may pinuputot dalan tiritan at MacArthur Highway going to Manila ya kakiwan niya araraya at 100 years lararatan. Pinuprotestaan tutan kabaloyan talapod saya lanti so nagagawan global warming. Kanyan ginawa raraya ya programa sa kabyangan na Rotary Club, Interon Rotary Club, sa kabyangan na JCs, sa kabyangan na Saratay Civic Organizations, araraya so gagawanda ya proyekto at sararatan niya civic organizations.
mantanem at kapalanduyan, mantanem at saratay paritpit jad saray daladalan, tapyano walay napansiruman, tan sikatutan sumanabsorb na satay tatawagin tayon carbon dioxide. Ya sikatumot itan so panlaban tayo at satay putang, panlaban tayo at satay global warming. Walamot itan, yan natandaan kung bill ng sama ng dating Speaker Joe De Venecia, yamantanem tayo na 1 billion trees adinteron Pilipinas. Ya itutuloy-tuloy itan na tatay gagimira, but unfortunate, makapairman, ironic kwantila, ya walaray kabyangan na sari opisyal at balay, ya mamuputot-putot at sararatan, ya bitlaran kakiwan. Sikaton na agapan na una-unaan niya nagawan in lunsa. Walala, so kaunara tati gagimira, panahon ng dati ni Speaker Joe De Venecia, at alamay proyekto to, mantanom na 1 billion trees. Panahon ng dati na Presidente Gloria Macapagal Arroyo, kanya lantin ingaranitan, so GMA, greening the mountains again. Yanatan at Green Canopy Project. Di aliwan first time, di ba? Tan amay ibabagaramot, ya anggapoy agawan na sata Espino ed abiglaman. Aliwan si pangidipinsa ed administrasyon na Espino, pero nanunutan tilang bengat, ipanunot tilang bengat at ati gagimira. Ya walamot itan so ginagawa daya programa ed abiglaman. No natandaan nyo, nilabanan itay COVID-19. Naasabihan tayo na COVID-19 5 taon la, so apalabas manlapod sa may bulan na Marso 25 nan inganggan itan so lockdown ed interon bansa tayon na Pilipinas, lapulante ed satay panragasa na sa COVID-19, may inlusa na satan niya pandemya malapod 2020 hanggang 2022. Natandaan nyo na anto'y ginawa na Espino Tanlim Administration at sararaman ya kaplusan. Tapian labat na asikaso subilay tan abiglaman na bawat Pangasinense, di ba? Di wala tanya programan ginawa ed abiglaban ya labanan itan si ikamayat na coronavirus jadluyag tayon na Pangasinan. Wala man so ginawa da ya PIT3RP project. Anto may PIT3RP project. Find, isolate, test, trace, treat, reintegration and prevention. Almoon, anapon, nukulaan na sararatan so biktima na satay COVID-19 niya inggan gamot eri kapulisan niya pamalutan so border control tapiano sigurado niya ang gapo sumakaluob at probinsya ya biktima o dino walaan na satay COVID-19. Amin. No, wala may ano bang tawag natin doon bago ka dada scanner. Ya nanangninda numambilang tagoy so putang mo. Wala ray ginamit iran provincial buses, pinan-rescue at sara estudyante stranded at saray ng kasigma-sigmat iran na probinsya no iner diman ira ya unuurong iraratan niya estudyante. Walamat at ate gagimira so ginawan programa tagaong gagalaw sa ekonomiya at saraman niya panahon at ante ginawa impatunton so health and economic recovery program ya tinawag dan abig Pangasinan. Araraya ya programa kaibatan sa programa na amay abig laman at barangay no natandaan nyo tan I love Pangasinan Kalusugan Caravan. Di ba walatan ya ginawa? Actually primero yanan na kapanyurong to asa gobernador ng dating gobernador Amado Espino Jr. sa inunaton inayos ararayaso kabyangan na hospital 14 ya hospital jadluyag tayon Pangasinan ang tatayutan. Ya inayos damot iraratan kanya lantin wadan niya marakep a serbisyon nagagawa
So aga na rin ibagaya primero labat nasayan administrasyon sa kagaway unya. Wala programa to. Nayari lagin sa nanay klasen sisteman programa, wala innovation to, wala rin improvement to, pero wag mo nayari lagin ibagan ang gapoy ginawa na apalabas sa administrasyon. Kanya ni papanunot tayo, iraraya ya agawaan, abig laman eda barangay, Pangasinan, Kalusugan, I Love Pangasinan, Kalusugan, Caravan, yaun lara at sararatay, remote iran barangay. Di ba? Bringing the health services closer to the people. Wadtan awit irarata niya mobile clinic. Wadtan iraratay x-ray machine. Wadtan iraratay diagnostic mobile clinic. Kulandala natan manaya iraraman ay. Kulandalararaman. Araramay ambulance. Aramay ambulance natan. May diagnostic mobile clinic. Gagamitin da, uusarin da. Ya, pangikakargaan na sararamay inimbak da. Iran relief goods. O anto kamalagtan niya klasin pakurong katuti pangiluluganan da. Ya, ibiyabiyahi at saray ng kasing-masingmat iran munisipalidad. Jaed luyag tayon na Pangasinan. Wala ra may pamanang yaman, produktong Pangasinan, di ba? Kabuhayan, palengke, Caravan, mobile skills training project, tulong pangkabuhayan, kalinisan, Caravan, nagdakultan. Ya ginawa, ya programa kabaluyan. Tuniraman, amay job fair on wheels. Wala ni may manurong, awit iraratan, kabiyangan na saraya, mobile skills sa training project, awit itan. Kada balay-balay, mampa-enroll, iraraman, tagadtan, wala rin talento da, wala rin skills da. Nagmamaliw iran welder, nagmamaliw iran painter, carpenter. Wala ni nung tandaan nyo, sa liwan niya amin ireprodukto. Tagalan tiong gagalaw, gaong gagalaw sa ekonomiya at sararaman ya panaon. Kanyan sa gawon da, sinasaliw ya amin, iraratay produkto na saray lumalako at tindaan. Bayaran itan na gobyerno, bayaran itan na provincial government. Iluto iraratan, yasikatoy awitan niya panangan na sare pasyentes at kada hospital jadluyag tayon Pangasinan. Agawatan at samay apalabas siya pandemic, pinablimiran dumeringel. Kanya nagtayo na yarin ibaga, ya ang gapoy ginawa da, ya programa at satay abig laman. Wag naman yung ako lang, ako, may tide, ang tayo man niya komersyal, may tide, si ako. Ibabalaw yun, ibabagayon. Ako lang, tama na ya, kayo rin. Ay, nako. Good morning, manaya. Kinan Violeta, kayo rin. Kakayurin. Suwatan, wala ni raramay bunugan na sararatay relief packs. Nisimaner jad aramay molecular laboratory Pangasinan blood bank at saratay isolation centers bilang suporta at pilalaban at satay COVID-19. Ang aliwnira na sa may autoclave machines ta gamitin at pan-disinfect na saray gamit at saray hospital. Haya sumanunaan niya kagamitan at hospital, tapiano na sterilize, iraratay na disinfect, iraratay kinira, na sterilize, iraratay infected ya hospital waste, anti siya itapon iraratan at saray basuraan. Dedakdakal, ya agawa na tatiga gimira na Espino administration. Kulandala natin iraraman niya mobile skill training program, aramay mobile x-ray machine, kulandalararatan, nakal dalararatan niya mobile at atiga gimira, ambulance. Unti agawa, wala may inpoedad video, ya sananoy sukarga na sa may ambulance. Imbis ko mo niya mangibabatik na sararatay wadtan iran pasyenten na
emergency ibatik Edesare Hospital sanani sukarga na sararatan niya ambulansya maong labat taliwan singa diman probinsya Quezon ya asabat iraratan niya ambulansya bari-bari eksakto alas 7 so oras tayo wajan diri pakabat malalapod saray manangan tabay DWIZ. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Botosan, tulungan tayo. Kapag may trolls lang. Number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Iboto, tulungan tayo party list. Number 64 sa balota. Political ads paid by 64, tulungan tayo party list. San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko. At marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnotin ko, dumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gina ba kayo? G! Isang magandang araw sa ating lahat, sa ating magbabalik na congresswoman ng 4th District. Alam ko po, ang ating congressman ngayon ay maraming proyekto na hindi pa natapos sa kay Manungjo, kay Manay, kay Kongtok, at ngayon magbabalik ang ating pong Manay Gina. 100% po ang aming suporta sa inyo. Alam ko po, kayo po yung nandyan lagi na tumutulong dito sa aming bayan. At kung ano man yung improvement ng aming bayan, kayo po yung nandyan, susi po sa aming mga problema dito sa aming bayan. Kaya po ang ating pong pagbabalik ng ating Congressman Manay Gina, nandito po ang San Jacinto Tendedera, nandyan po nakasuporta sa inyo. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Manay Gina de Venecia. Well, honestly, excited po kami sa pagbabalik ni Manay Gina, my beloved ninang. Is an epitome, not just a leader, pero as a mother, na parang babalik ulit ang nanay namin sa 4th District. It cannot be denied na Di Venecia na Servicium 3-in-1. Halos lahat na wala kang makikita dito sa Manawag na hindi sila gumawa. We are duty bound in a way na ibalik ang magandang serbisyo at pagmamahal sa bayan namin. And we're happy to welcome again Manay Gina as our congresswoman na dito sa Manawag. So we're all excited and of course definitely we'll make a good score or vote for Manay Gina in Manawag.
Kami po yung living witness to the good services and of course the good works of the Divinesias, especially si Manay Gina. Mahal na mahal po namin siya. 4 Distrito, Gina ba kayo? Gina! Manay Gina de Venecia. The greatest role ko is being a child of God. Isu nga balon ko kanayon iti great commission to preach the gospel to many. Confident ak ken kaduak ditoy journey ni Jesus. Ken ti katulungak nga MX3+. Bagay ti padak nga the MX Extraordinary Lifestyle. Kasama ang proper diet and exercise. Siak ni Marina Ballesteros, daytoy, the MX Extraordinary Story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. At sayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, piyan man lingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo, tan salita to. Aliwan palik to. Piyan nagamuran na umbali, so tuan serbisyo. Napag amay una ang tusoy, ay na umbali, aliwan say dilin interesto. Siya say matuay serbisyo at abig laman. Idakap, tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nanarasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. Waluran na minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Good morning it kinan Lani Rebilla. Aray kabyangan na Rebilla family ditan Barangay David. Mangardan Pangasinan tanditan met Mapandan, Pias Mapandan si Mario Rebilla Tibrio. Pre kabyangan metla na Saray Solis Petras family ditan pamilya David Alitaya Lanas Gegesangan dakal ya barangay ditan balay na Mangardan iray kabyangan na sari kakanayon tayo ditan Bitlan Municipalidad. Kumusta la kasi? Kumusta la kasi may impagawadan swimming pool bunag na munisipyo ditan Mangardan? Aka amos kilad tan sarag aka langoy kimulad satan na swimming pool. Babagaran swimming pool ditan bunag na munisipyo Mangardan. Amaya-amaya pangakon agamet agawaan. Kumusta mo lamay fountain na plaza, fountain dita na plaza, tulay tsura tutan, una andartan o nagmaliw mo lang basuraan. Kumusta lamay Lead TV, ditan arap na plaza,
Oh, by the way, speaking of Lead TV, agawad sa may Lead TV, diyan syudad tayong Dagupan niya ginastusan din milyon-milyon. I think 7 million iman. Oh, aperdi mo among kwartatag. Kung wala napapansin, di ta nagkulay sa may kanto na karaanan na Burgos. Di man wala ay West Central Elementary School. Singag ko lang napapansin ita niya Lead TV. Balbalag pero ang gapo ay nananang ng mumat ya ipanang ng dan na may tawag ng video na progreso syudad tayong Dagupan. Nako, kumusta lara may drop ball ditan edarapan na balay eda mangaldan abayaglatan niya drop ball ditan agdamot na patunda supay minanabang at satan niya drop ball. Pang lala po ay gulutan, wala lay pinatida ditan, at satan niya bitlan da drop ball, talura rame pinapaltog datan, sakay so akaligtas, amidwara mo inatoy, may sakay anak na at agay opisyal na Philippine National Police. Wala ran to iraratay projects ya ginagawa da kwanda pero araraya kwandang projects at isinga kalsada ya paunla at sararamay dalin damot lamlamang ya wadtan iraramay negosyo da singa satay hito singa saratay soft drinks delivery warehouse. Anthony, iraramay ken, wala lamot kuno'y balon na ipapalagay abong ditan kunod nalsyan nga kalasyaw. Wala ni balon asaliw lalamot, ya dalin ditan ed alitaya, araraya, so ipapawaydan issue ditan ed abali na mangaldan, no pano'y katuan-tutan. Pero sa importante, kailangan, nang nyo, itay salinto, atay ken, Statement of Asset and Liabilities Network tutan. Noon na kasi at untugma at sararatay property to sa tay singasami agawa at kenan President Joseph Hirap Estrada si Justice Corona araya so pangaalandat sa tanya i-impeach iratan nakal ira at pakapanyari at sarata Statement of Asset, Liabilities and Network. Amaya-maya i-issue da dita na balay na mangaldan. Pero si kabay kulabat niya nakabatan mat no araratay job order employees datan tan sararatay kabyangan na arayay contract of service at mantratrabahon talaga ditan at munisipyo o di no mantratrabaho at samay hotel da ditan at atiga gimira Pavilion Hotel yasuisuldoan kwanda nasay umbali iraratan kaban na balay aray buwis na saray umbalay hanapun dararatay kangaranan na job order employees tan contract workers ta nayari tan posible ya araya at ditan man tatrabaho da property pangkayarian na bitlam mayor ditan at bali na mangaldan. Wala ni ratay ibabagadan na regularization for sale. Wala sa kaya konsyal ditan ya masyado na maingal ya kritik kontra sayan administrasyon ng Mayor Bona. No paano ti katuan niraratan? Dapat batanyutan edo publiko o dino dya, iturmi pang kanaunawad si kayo. Tawag kilabat 0968-677-7070 0920-954-8473 Akin na tagyo ito riraratay listaan na saratay job order employees. Good morning, Madam Ellen Aquino. Kumusta mo't manayad sa may amigo tayo? Si amigon Johnny Aquino. Tawagan mo ulit si Sir Johnny Hugo Paraan.
15 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan umpawil tipad sa may palabas siya na may taon nilirat sa may COVID kabaluyan. Ni dala tayutan niya gawaan na Espino administration ta abig laman sa pantutungtungan di babagaran ang gapoy agawan da kanyan. In fairness mat iparong tartilang bungat. Sana na iso ginawang programa na Giko, sana na iso programang ginaway Espino. Pero ang tayo ibabaga, yang gapoy ginawan da o dino agawan da. Haliwan amay para si kayo lambungat. Ispitsyo, ibabagayo, ipapalapag yo. Hindi yung ako lang, tayong lahat. Pero nung ipaparungtal kayo balot, syaklabat, syaklabat, syaklabat. Si ako. Jatsuda na dagupan, ay nako, noong gapuraraman niya marakap yung panangimaniho management na dating administration na Brian Lim, agkwanta, baka singa tayo ayop ya ingkakaning dalabat datan, pinupuulan. Mass grave, di ba? Pero ang gamanuntan, wala ramay naikdan, ira, nasararatay, untanlaran na tulong, ayuda, nyalapan ira, nasaratay marakap iran na isolation room, despite at sararatan, wala re akalingwan. Wala re akalingwan. Pero, talabat, agtumot itan isisingil ta, trabaho iraratan, trabaho tan kwanto. Okay. Nitan, manchachat la si Alex Tulaw. Agka masyadon na kapila-kapi, Alex Tulaw, tabaka na ani, pangkapi andakad tan. Mangitatagar na kapi kuno ditan letter R. Sige, thank you. Naani, tawagan ta ka. Early in the morning. Don Ramon Bautista, ditan balay na Manawag, tan Region 1 Medical Center respectively. Okay? Congratulations at kinan Marcos Hernando. Anak na Ivy tan si Kabsat Michael Bugoy Hernando. Recognition Award. Very proud si Madam Christy Cantago. Okay? Pagpatuloy mo yan, Marcos. Ay, nuntan ire anak tayo, di ba? Makapalikat. Noon nang tirarate anak tayo at sa kaya honor student, na-recognize, siraratan so suudan panaaral. Ay, nako. Makapalikat iraratan. Good morning at kinan Master Sarlo Gonzales. Si Manager Alex Duque. Okay. Nabuas, talaran ng tila. Si Mr. Johnny Paraan, taulaladya, jatila interviewin. Awitin tulara tayo dokumento to. Marakaptan. Thank you, amigo na Johnny. Say kwanto jay nan Johnny Gaspar. Good morning, Idol Orly. Dapat no mampa-hospital ka at libre kumun at saratay government hospital parad mairap bilay. From Johnny Gaspar, ditan at kalit. Libre pa, wala rin libre. Yaaya at nasasakupan at package na satay PhilHealth. No wala ra sumansingil at sika, i-report mo labat dya, Johnny, tagawan tayutan na pulaing. No ditan at sararatay government hospital na yarin walay na itulong tayo sandara isit at satan. Pero no wala ra tayo ananamot na pangkanawnawa, ay bati ko suntimot iraratan.
Happy wedding anniversary kunod kinon Colonel Danilo Narbasa and Jen Narbasa. Congratulations kunod kinon Jericho Marcos Hernando, malapod kinon Rodi Fernandez. Dan happy birthday at kinon amigo Boy Dasig. Ay, kumusta ka la amigo? Bayag tala nagakapanningan pero adalanan takan manaakar akabaston kamut la manaya. Sige, untan na talaga. Ang kapoy talaga ay puwag tayo habang untatak kun tayo. Kanyan si Kasom ditan Michael Pugaro, Maaro ditan Eda Pugaro. Roberto Igto Abalos ditan Eda Kanawalan, manderengal iranatan. Oy, congratulations manaya. Eda pamilya Pablo, magano lang bungat. Taana pun kumay kangaranan nyo ray pamilya Pablo ditan Eda Barangay Kanawalan. Ya araya at atulungan tayo raratan kaiba si former Vice Mayor Edgar Maminta. Balbalag so ni tulong to dan former Vice Mayor Edgar Maminta tating gagimira. Ya walay sakay Chinese. Ya agtuan ta so mansalita na Chinese. Agtuan ta mansalita English tan na Tagalog. Kanyan atulungan tayo tan kwan tayo talapod si Mr. Nakartulamay ngaranto jay. Kumutla na almo may ngaranto. Magano ta iskan ko labat. Jay amay aratay kabyangan na saya pamilya Pablo ditan Eda Kanawalan. Maabig ya kabwasan Eda si kayo namin ditan. Mangkasal kasi imay anak da pinablimiran na dumaringal ya aya at mangkasal at sakay ya Chinese si Jessa Gonzales apo nen Conchita Pablo. Okay, say mga sawa da sikato at sakay ya Chinese si Ming Lao. Aya si Ming Lao at agto makasalita na Tagalog tan English. Pero makatalos aga makasalita. Mangkasal lara ng mga alara na may lisensyada ditan at munisipyo Bimalay. Kasi kinya singa blessing in disguise singa blessing in disguise mamangakan iraraya. So pamilya si Jessa Gonzales si aray kabyangan na pamilya Pablo ditan at nagilayan ditan nagkalaskusan eksakto ya simmabimat si former Vice Mayor Edgar Maminta akapang kakabat iraraya at blessing in disguise walay problema dararaya so bitlaran na pamilya Pablo ditan at Kanawalan Bimalay. Kimburo ira na tulong at kinan Edgar Maminta. Si Edgar Maminta timawag at sika tayo. Yan wala re kabat tayong Chinese yan ayarin makapan manmaliwa interpreter na pa makapan tatalusan ira ditan at munisipyo. So tinawag ang team at may amigo tayo at akitulong mo at timulong mo at lima mismo, di man, Bimalay, yasikato nun. Ito ibaba ka to may Chinese, i-interpret to, ipapaliwawa to Tagalog. Kanyan, nyalaan mi na sa license, impakasal judge sa tatay gagimira at tulungan niya ng Edgar Maminta. Pero,
say mas ambulat ya agawan tulong ditan. Sakay ya ugaw ya aya at walay balbalag ya bukol at ulutun niya. Walay balbalag ya bukol. By the way, karuman, kaiba si former Vice Mayor Edgar Mamintaya an secure na affidavit ng process at sararamay lisensya na pamilya Gonzales na Pablo ya ikasal na samay Chinese kanyan sa ikwantod saray constituents to pasensya kila no agak akapan house to house lapod timulong tayo ad pamilya Pablo kanto. Okay. Natan ayay pamilya Martinez mat si mother tuya ng Justin Martinez ugaw ta na tati Gagimira anak ng Aisa Martinez walay timubon na balag ya bukol diman at uluto kumbaga singa balbalag singa hydrocephalus upakanang mo iman niya ugaw kabaluyan at atulungan mo siya. Blessing in disguise lalamot. Akabat lalamot. Siyempre, mga kampanya Mga kampanya si Edgar Maminta, maliliber-liber at sararati ka barangay. Anong nintuyan ugaw? Ya, balbalag may bukol to uluto niya. Kumbaga nga hydrocephalus. Sana ni may hydrocephalus ta, balbalag a ulo. Pero dyan ulo to, walay timubo ya balbalag a bukol. Natan, tinulungan ng Edgar Maminta ya impaopiraya. Ama ugaw, normal la. Normal la. Kanya misasalamat iray kabyangan na pamilya Martinez ditan bimalay lapod samay si Justin at watan niya nakalamay bukol duluto niya. Kanya misasalamat si Aisa Martinez tan si Lolo Junior. At ayanatan ng patanir sarag kupaya gamitin niya para sa pangiking kumot ya singa PowerPoint to naman bilang at mangampanya sikatutan suusaran to at malikat iray kabyangan na saray pamilya Martinez at satan. In the same manner at saray kabyangan na pamilya Pablo ya atulungan ng Edgar Maminta kandidaton Vice Mayor ditan eda balay na bimalay. Amay-amay laratan niya accomplishments. Ya agawaan to niya no ikumparam at sararamay kalaban to ed pagka-politika jab politika bilang Vice Mayor. Antura raya wala raratay ingkerew iran tulong ed kabayan na partilisod panamaglay na Congressman Salo. Wala raratan su gym na elementary school at linok, taluran classroom at linok, wala met iman ya tulong iradtan at barangay Sabangan, San Isidro Sur, barangay Pulong, barangay Parayaw, Baybay Lopez, Bunlag, San Isidro Norte, Calaucan Norte, Basing, Dulag, Kamalay, Kanawalan, akatistigwa kat satan, 15 million ay infrastructure project panggawa at satay karsada yuditan, ya bayag yulan ikikerew, kanyan misasalamat si Kapitan Torrente, watan si Engineer Daduya, watan ni Rekabyangan na regional DPWH, ya ang iter na pakabat na satay notice to proceed, ya gawon latan niya karsada 15 million niya kantidad na infrastruktura. Araya at trabaho ng Edgar Maminta. Say makapasinagam ya tuloy at ati Gagimira tanang karuman despite at sararatan niya agagawaran tultulong ng karuman ng patawag na meeting at saray leaders ng Mayor Sammy Rosario. Walay team sama-sama pero agda tinawag si Edgar Maminta. Ay mangkalaw si Edgar Maminta. Palirikatan. Kay iba to team. Nang patawag na leader to. Agto tinawag su Vice Mayor to. Ay walay leader to mutanay.
Anti kasi minsan uniiwas siya si Edgar Maminta at sararay patutsada data nadadamay siya bibilang mansasalita si former mayor tansay vice mayor natan Sami Rosario Intablado walibana to kalaban to da si Pete Merera yan sarakit iran salita siyempre uniwas unikal da sa Intablado si Edgar Maminta wala rin amigo na Merera yaon susuportad Mamintag tumagabayaso na damay pero natan mampatawag na saray leaders so kaiba to team sama-sama agto ipila balat subi si mayor to nda si Manuel Jabyek kampoy Mirirag to antala no siya pa'y ibaan to no Binluan o si Salazar ay nako politikan talaga marutak ya klasin sistema kung nagagaway politikad bansan Pilipinas 31 minutos kasumpalan na alas 7 kabasan pero nunutyutan ay tulong ya gagawaan ng Maminta at sikiradan ya taga Bimmalay itaktakyo at nunutyuraratan so gawaan la accomplishment sunang-nangan nyo harate paparong talad si kayo ante agawan damat iraratan tepet yura. Thank you very much doon sa kaibigan nating Chinese na tumulong din sa atin. Tinawagan ko at for a song. Huwag mo nang imi-mention yung pangalan ko. So, malikot. Si Jesa, tan si Mingliao. Nang kasal la. Judge mangkasal. Mangkasal, kakasumpalabat na sa may pakalada na sa may lisensyada ayamang kasal. Sa ikwanan Sarlo Gonzales, sobra-sobra so politika, kailangan man-export tayo na politika at arom yabansa. Good morning! Happy Tuesday, ikwanan Engineer O.J. Cornel Bentinilla. Wadyan ni Ricardo man niya pakabat, malalapod saray manangan tabay. Extraordinaryong kwento. 2006, idinirugyak na aging dentista dito'y Baguio City. Naging buo iti tiwala da iti serbisyo mi, gapo iti panaggagatmi kang grace ni Apo, iso nga nagpatakder kampay ti sabali nga branches dito'y Luzon. Kayang-kayak ta aside from proper diet kan exercise, katulungak iti MX3 capsule nga adaan iti alpha, beta kan gamma nutrients that helps keep me iti outreach activities. Dr. Nadine Magat at your service, MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako bilib. 1, 4, 3, tayo. I love you, Tiwa. Tangkilikin natin. Sariling atin. 1, 4, 3, tayo. I love you, Tiwa. Mahal niya tayo. Mahalin natin. Wakasan na ang endo. Ibalik sa Kongreso. Diwa, ang party list na may gawa. Number 143 sa balota. Sa pamumuno at gabay ni First Lady Maan Gico, ang Lingas na Pangasinan ay hinahangaan ng pageant community sa buong Pilipinas. Sumasailalim ang mga kandidata sa matinding pagsasanay at paghahanda. Dahil dito, ang mga nagsipagwagi sa nasabing patimpalak ay nagniningning sa national at international beauty contest. Yan, si First Lady Maan Gico, tunay na serbisyong may puso. Distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Adsayan panaon na panpili tayo na saray manuli at balay, siyo paso na pag-ieboto, pian manlingkor at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palit to. Yan nagamuran na balay sa tuwan serbisyo. Napag amay unaan to, soy-oy na balay, aliwan say dilin interes to. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subalay. Matuulad serbisyo.
Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su Mayor ya Botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3, at Balota. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Magandang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayo sa buwan ng Marso na sa gaganapin po 100 Islands Festival na magsisimula po itong March 7 hanggang katapusan. Sana po magkita po tayo dito sa lungsod ng Alaminos, makasama kayo, mag-enjoy dahil marami po kami mga programa at events na lahat po ay magsasaya. Come here in Alaminos and experience the culture and of course, ang aming ipinagmamalaking 100 Islands National Park. So muli, sama-sama po tayo mag-enjoy dito sa Alaminos City. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Malayo sa pamilya dahil kailangang magtrabaho sa ibang bansa? Huwag mag-alala sa number 83 OFW Party List, bida ka. Sa 83 OFW Party List at kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, bida ang kabuhayan, kalusugan, edukasyon, agarang aksyon, praktikal na solusyon para sa ating mga OFW. Ang 83 OFW Party List ay sandigan at kakampi mo saan man sa mundo. Iboto ang number 83 OFW Party List. OFW, ikaw ang bida. OFW Party List. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic, 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho Kasi mayroon akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na mayroong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos, hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuha ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-take Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tayo'y magbonggo-bongo sa Senado. 28 ang kanyang numero. Mag-28 sa Senado. Senator Bongo. Go! Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota! Ibalik sa Senado. Go Bongo na! This political ads is paid for and made by Christopher Lawrence Tigo, Pro 4, San Jose, Lupon, Davao Oriental. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa
distrito, Gino ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gino ba kayo? DWIZ! Early in the morning. 41 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Good morning at kinan amiga Diyake sekwanto. Good morning Idol Orly. Anunutan damet ja kalen may anto ya sana na ya wana magano ha biglang sulput kamet Noel Bida Noel Mejia kwanto. Good morning Idol Orly. Anunutan ko ng presidente ak na Rotary Club of Downtown Dagupan nang bakuna kami na COVID demand ed mapita ara may katutubo demand tan check up nan iter kami natambal sara ugugaw tan amin ya edad pigaran luganan na provincial capital kaiba mi awit iray doktor tan sara nurses under pogi administration niya. Anunutan ng Diyake bilang presidente na RCDD at saraman niya panaon. Okay? Si Noel Mejia, nakakarto yung message mo. Sir Orly, anunutan damat, siya kalun yay burjad bunuan tundalikan beach biwok natan tasinggerlay eleksyon. Insan da kalon dapat kumun sa mandalatan inakalpian makapanjaging, walking or biking. Osla patit lamet kuanan Noel Mejia. Antam lanang kami met yaman walking taman jajaging ditan. Nung minsan si batikang ko di malad giling na dayat. Kanyan ng last Sunday may bunag simba, luwan sa simba, may bunag. Abasa-basa sa sapatos ko, tanaambot anak na sa may daluyon. Biglay. Biglay maksili may daluyon. Abasa-basa sa sapatos ko. Angaliw na sakit chinila si Amigon Sarlo saman. Tuwate ibabagam Noel Mejia talagang abunton na bur di man at sa may boardwork may biwok ya ginawa nan Congressman Tof de Benicia, tabalibalin boardwork, balibalin pambaykan, balibalin panakaran, balibalin pansayawan, paniksersesan, ang kapo, singa ka undadala na bulan, critters, ya, napasubsub ka ni, no, wag mo na asikaso, so pambatik mo o panakar mo. Sayang, so beauty, nabitlan, Tundaligan Beach. Tunda Ligan, Tunda Manliket. Hatan sa ingikin satan niya ngaran si Manong Greg Alcaide. Kanyalantin wadtan sa Full Blast Development niya gagawin anan Congressman Top nilira Satay Beautification na Satay Tundaligan area. Okay, good morning at kinan amigo Jess Garcia. Usarin dalamat imay composition to na kansyon. Ya buhay siklista ya gamitan at sayay Tour of Luzon. Pero wala ko no'y property rights to tan. Wala property rights to. Siyempre nakaukulan. Dandamutan na palabo, bayaran damot si Amigon Jess Garcia. Pero knowing Amigon Jess, ang gano agdatan bayaran basta nausar irarata na kansyon to, nanunutan na totoo. Siya pa'y nang composite satan, siya pa'y ang ansyon na satan, Jess Garcia.
Ang kamanuntan i-advise ng Attorney Jose Adolfo Dincruz sa UCI License Commissioner wala property rights tutan yabitlan kansyon ng amigo Jess Garcia. Unga po sa Torop Luzon, April 23. Nakabatan nyo schedule tutan no kapigan ira uladya Lingayen Pangasinan. Ullaradya, mamidwatan, ya uladya at Lingayen Pangasinan. Base at sama schedule da tatay gagimira. Say bantayan tayo ditan, atay isagap da at Baguio City. No siya pa, so talagang manunaan, ma-plus na natawag ya Eagle of the Mountain. At ang gano antipanalo, magpigaran lap. No si kaso analod satan, ya bitlan lap, pasagap at Baguio City. Ikapot da so Kinon Road taditan undalan iresiklista tati gagimira numambilang kulilat ka 1 to 7 lap at nalamitan sumika 7 lap yung Bagyo unsigap with Ken Palanday ay nako siya kamot lamang analo na pituran lap. Congratulations at kinan amigo Jess Garcia tanagamit itan nalangulay kansyon to buhay siklista ada sayay pakagawa na Tour of Luzon. Yaditan pamuso suluyag tayon Pangasinan amimpiga yan ang kampyon luyag tayon Pangasinan ditan simmikat larangan dapag na say lumbay bisikleta suluyag tayon na Pangasinan kinupo lawari na Pangasinan su kampyonato at satay Tour of Luzon. Marakilla at sararatay ng cha-champion unong sa may interview tayo kinan amigon Jess Garcia at inaati lara pigpigara labat laran nakikira watan si amigo Jess Garcia. And I understand si mabimut lamon ng Lapud Amerika si Samson Itrata. Say katambayan to si Katambay. Cesar Katambay. Cesar Carino Katambay. O Cesar Katambay laba. Dumaman lagi Carino. Good morning at kinan Doktora Mila de Vera Carino. Anunutang kulaingan. Sipatan kasi kapitan sumampapatupadad sayan agaw. Walay kapitan at syudad tayon dagupan kwanto yaay ng win-win ya mampapatupada ada sayan agaw. Ay nako malaki kita na naman pa'y mampipista kasi barangay natin at sarayang kaplusan tupada asikaso yutan so tupada ta no timikyab tay manok wala rin natarian sige batan yutan nanunutan ko nila mo ditanod barangay Karael saman panaon ng dating na kapitan Dilad Bilay Perfecto Velasquez na nampatupada ditan Karael bagaran fundraising kunod sa may piyesta da agda ilaluan sa imibubulang are kabyangan na CIDG are kabyangan na CIDG si Karaya Kibulang nan atalo manatalo ni unahan manatalo iraramay CIDG bali-bali si pibubulang damot mampupustara naroon mangibulos si manok wala mo't iraramay manok da ibubulos da nan atalo ra isandan ni Reid imay bulangan inalada namin iraramay kwarta ay nako si kaso baka nakulong-kulong kinitan naural kini lalo kapitan niya mampapatupada kuno natan no supayang kapitan. Ay, nako, malaknaban lay sugal dyan sudad tayong dagupan. Legal la susugal. Lautlan sararate piryaan. Wala lamot si Papa Alagida ya karnaval dyan ay. Perez Boulevard. Nangnangan tayo no wala lamot kasi piryaan tutan. Balag kasi kwarta ya untutulag at saya pirya. Kanya nagdagabay itan niya erlen.
Sabit lang piryaan, akin at pati mumutay. So, ganso yung mani-ignore na ginto. Yan di aga nangyari. Kanyan, ampupun tayo. Igdan tayo na proteksyon tasikatutan sa trabaho na kapulisan to serve and protect. Serbian tayo raramay, kakapitan niya mampapabulang. Serbian tayo rarate, kakapitan niya mampapatupada. Proteksyon ang tira, di ba? To serve and protect. Ang gaano man rarambol ditan, ang gaano man sasaksakan ni radtan, man bubugbugan ni radtan. Ya unlob ira arom ya abong, ya balibali ka kaugip da at na disturbura, na bugabog ira. Sa irap to, no pati saraman niya, miyembro pamilya, yan na ugipla at nasaksak o dino nakabil ni. Kasi nga agawad tanod barangay Kalmay. Yan nanlaban subatang hamog na Ilocano, Sitio Ilocano tan Sitio Pangasinan di tanod Kalmay. Asurubda, di man nagkwala iskwilaan, so residente na Dibera. Di man iranan rarambol, naugip lararaman kalamor sa walad loob na abong yabugbugabog. Nga po, singanan, saylamot na gulo, piryaan. Laban tanya lanang, Ilocano tan Pangasinan. Halagar yun dakil ni sa umpatay, isang kayo untundadtan. Kwarta kasi, kwarta, di ba? Good morning. Boji Espinosa, Kapitan Salayog, paniraramay arom ditanya kagawad. Good morning. 30,000 pesos monthly so iya iririntadad sa may dalin. So kabay ito ni baga balbalag sunana almuda at sa tanya piryaan. Aning nangyari? Good morning at kinan amigo kagawad Dagi Patsiko ditan at Karael. Teresa Cornel, Roberto Amado Jr., si Len Coronel, si Rosalina Aquino, Marilu Terciño, si Manny Moreno, Deo Valdez, Jolens Antipulo, happy birthday kunod kinan Sida Soy, ditan at Bunuan, Las Vegas. Si Winwin, si Bogs Vidal, Ban Vidal, tan si Bads Vidal, si Jeric Oviedo, ditan at Karael, masayala ko no, sa barangay Karael, siya rin Uy, wali balitag ditan, Jeric, anak na opisyal, manlala ko'y droga, narulatan ng saman, impawil to lalamat Roel Fernandez, ditan at Barangay Embarcadero, Mangaldan. Kumusta lay bunugan na 300 pesos ditan at kwalaay budiga? Budiga, ditan at Mangaldan, akapila kala, akawat kala Raul Fernandez. Na Embarcadero, Mangaldan, akawat kamutla, Amelita Sindanya. Paniramay abid leisure tayo nitan. Si Edgar Tangerisa. Tanaratay ditan at Barangay Bari. Merna Javier, Lita Santos, Magdalena Rabago. Si amigo Joey Daroy. Wala may pimawaya video Iskolar at mansusugal. Kaarap ture ako kulaw, nako bukur to'y ugaw. Iskolar, imbis kumon, yamana aral, mansusugal. Say balitak anak na sa kaya opisyal mo at barangay itanya iskolar. Nako, to'y nagagawa, scholar ng sa bawat bahay pero pinili raratan niya kasi ni scholarship program. Sayang sa future nasaratan matalisiw iran ugugaw yaga makapan-aral lapod agda in-enroll o impilad sa tay scholarship program na syudad takalaban at politika. Agyo kwartatan, agyo panggagalawan tan duduralun sa future nasararatan iran ugugaw
na ani no magmalo yung minis at society itan insang kayo natan mam problema ha akin yaatan nagmalo yung untan sa sakya ugaw tag unit dan na pangkanawnawa iya si kato sumakapan aral walay amin pigalaya na plug ya scholar iski chairman nitan sige sinsya ni pinipilit yun pan-scholaran ang gano mayamay so napupulag ton subjekto di napiperde so kwartay syudad. Good morning at kinan Preciusia de la Cruz Kagawad Bona Mendoza si Maxi Solis malimliwawala kuno ya kabwasan Albert and Marisa Carreño TC Ake Maricel Quinto Ditan at Embarcadero Mangaldan akawat kala Maricel Quinto na saratay ibubunog da diman at budiga wala man na barangay di ay asinggarap sa may Paulad Resort wala man isulat ko man na barangay anapon ko di ay amay-amay paano yun anapon tayo mayor yun wala pang kaukulan nyo bilang ngayon wag yun nasabid munisipyo pananapan yun si kato binlok inerne Embarcadero no iramay ko lang ikinto property to alitaya no turaray babagad ang property ton lalaan to papagawa to niran abong to nako big time makin amo maligwa sa may negosyo to tasare empleyado to ay babagadan na malalapod munisipyo how true ibatan nyo pa sirin ibagayo pa sirin no akaubat kayo sa may babagayon na haliwan si aping iman so empleyado akin nagyubatan niraratay isyun ipapalapag da kontrad si kayo yaya ikakamaya dalatan sangguni ang bayan iyandad privilege speeches dararatan tan ipapoy dan issued sa atay eleksyon siyempre no atay kaunausal walay katuantutan di ba silence is golden. Agosto Ballesteros sampiga kasi so in transpito may swimming pool ditan at Mangaldan mantutupot merong bang ganun idol likod lang ng munisipyo magpapatayo ka magpapagawa ka ng swimming pool kwantumot ay na abagadalanti only in Mangaldan. Helen de la Cruz may birthday ka nata nagkinan hermanong boy Boy Dasig Jojo Bauson Professor Edel Abalos kumusta ka na po dadta ka Tugigaraw City ay nagagawa so Prisaa si Juan Garcia ako kumustaan tumotlay kumustaan tumot si Lani Ballesteros si Juan Garcia Jr. si Flor Calpo si Jema Solomon pa-shout out daw kay Millie Bernal ng Salisay manderengal kuno natan kuanan Bona Kagawad Bona Mendoza Renato Hobillanos John Dexter Kalimlim Marlin Pablo o kaano-ano mo yung mga Pablo dyan sa Kanawalan Bimaloy si JC Tulyao si Cesar Patani Kapitana Lilia Yazar Marites Sabala Zilang Ditan at Winnipeg, Canada si Ferdinand Perez Tansidilla si John Fernan Daruya Napulyon ko, napulyon mo, napulyon nating lahat si Lawrence Nahera talagang solid life ni ang gatsara ang kaplusan. Good morning at kinan Kuyang Noli Emmanuel Corrales kumusta to so balo iton
Bimalay, laulatan at sari kabarangayan to, ditan at gayaman, sama-sama. Pero wag lang magkamasama-sama. Singa saya ay si Vice Mayor Sammy Rosario ay babagaton na ganayarin ibuto so siga-siga jad Bimalay kanto pero manahamong balat at intablado antutan. Suni Armando Segundo si Mela Shapno Gomez aray kabyangan na batch 74 na Lasip Grande Elementary School. Si Crisanta Ruiz Panida tan si Crisanto Bombay Pandila. Ay ang kapuni ko ninawat na namilita sindan niya ya 300 pesos. Ay mambubuno gira di mabudiga da. Ni Baliw barangay ni Baliw nalaklasin siya. Di man barangay ni Baliw pananapan nyo kasi saya no wala problema yo lakab binlok. Tadi man sa residente do lakad ni Baliw wala ni may old residence da. Ay nako wala ni ibabagadan alitaya wala ni ibabagadan kalasyaw pananapan muna tanay mainumaya asinggeran mahirap yakeruan madaling kausapin mahirap hagilapin untan lasi din. Nitay kabandaan nyo tan at barangay Aman Sabina numambilang walay problema yun abig laman ang ganog yulaan na puntan si Dr. Mac Mihiyang ganog yulaan na pun si Mayor yun numambilang batik kila at Region 1 Medical Center watan si Dr. Roland Mihia yalawas akapreparan untulong at sikira yataga mga dan no problema yo'y abig laman. Ariel Bandong. Okay, nabuwas nilalamat mandalat-dat nasaray kaaruman niran informasyon balita komentaryo sa saray kontrobersyal tan sensational iran issues pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Hayay amigo yo, kaaway ng mga balasubas sa gobyerno, magnanakaw sa gobyerno pero minamahal naman ng mga naaapi at naniniwala sa katotohanan. Salamat at sararatay suportayo tan prayers yo. Diyos tiyag ginaapo tandaan, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon.